lokasi yang menjadi tourism spot itu, kita gunakan peluang ini untuk menaik taraf dia punya fasiliti yang ada. Jadi kita akan menganjurkan satu perjumpaan dengan industry players sebagai salah satu daripada langkah untuk kita mendengar feedback dari mereka dan apakah saranan mereka kepada kerajaan untuk kerajaan membantu mereka. Saya rasa itu sajalah. Mungkin you all ada soalan-soalan lain bicara reformasi. Itu sebab kita baru tadi mendapat arahan itu. Sebenarnya kita sendiri pun dalam kepala kita sudah memikirkannya. And then yang saya mention tadi pasal stimulus package tu sebenarnya sudah disedia oleh kementerian. Tetapi dengan adanya arahan baru, kita kena merujuk kembali kepada apa yang kita telah lakukan. Malah kita sudah submit kepada MOF. Kita sudah submit kepada MOF dari segi mekanisme dan pelaksanaannya. Cuma apabila kita menerima arahan tadi, then we can fine tune kita punya measures itu. Misalnya dari segi upgrading of the tourism spots, ada yang mungkin dah usang ke, so kita guna peluang ini. Dan juga dari segi training kepada tourist guides, or even we were even talking about students or young ambassadors, young ambassadors of dia punya tempat masing-masing. Ini perkara yang kita rasa baru dan kita rasa untuk mewujudkan seramai-ramainya yang volunteerism, we call it, not volunteerism but volunteerism, bagi menggalakkan the youth ataupun kanak-kanak. Because kita merasakan kalau kita menggunakan peluang ini, terutama sekali school holidays, mereka gunakan untuk training, mereka boleh mempromosikan tempat masing-masing. We're talking about local tourism, local tourism sectors dari kampung ke, or negeri ke. But youngsters, they like to use the social media, then that will be peluang untuk mereka belajar untuk mempromosikan produk and also tempat mereka masing-masing, and what is good in their in their punya location itu. Yang stimulus package tu perlu dilakukan segera. Ya, sebenarnya kita nak kalau seboleh-bolehnya kita nak melakukan perubahan dari segi cara kita, our approach untuk melibatkan banyak lagi sektor untuk menggunakan tempatan punya fasiliti bagi menggalakkan seramai-ramainya untuk terlibat dalam tourism sektor ini. Tetapi pelancongan ini, kementerian ini bukan hanya dari segi pelancongan saja. Kita juga ada kebudayaan, kita ada juga warisan. So kita melihat kepada menyeluruh. Kita ada we give you the press punya ni kan, press kit untuk membantu dari segi, this is very formalized lah. So kalau yang formalized ni dia kita cakap mengenai agenda transformasi kita. So yang pentingnya kita perlu ada sesuatu. We want to make sure that kita ada good factor for our rakyat. Kita rasa rakyat selama ni dah lama tak mendengar cerita yang baik-baik ni. After all this political ini, we want to play the role dalam kerajaan yang baru ditubuh ini. We want to play the role untuk membantu, memberi satu berita yang baik untuk kita menangani suasana yang kita hadapi sekarang, COVID-19 ini. Dan kita dengar sekarang harga minyak dah turun. It sounds good, but whether it is good for the country or not, bila dia harga minyak turun, whether it's good for the country dari segi income. Jadi semuanya ini satu
tapi dari segi lokal minyak turun tu bagus. People will be more encouraged to bergerak dari satu tempat ke satu tempat secara lokal, supaya mereka boleh menghargai the local tourism, as I said. Sebenarnya kita banyak lagi tempat di Malaysia ni kita belum lihat lagi, ya. We don't have that opportunity. Ini peluang yang terbaik lah, dengan kita we capitalize keadaan yang kita hadapi sekarang. Saya tanya mungkin selalunya Kementerian Pelancongan ni orang selalu fokus pada pelancongan. Even kita tengok puteri-puteri sebelumnya pun pelancongan saja jadi main point dia. Macam mana dengan kesenian dan kebudayaan? Mungkin Datuk Seri ada very good question. Baru tadi saya bercakap dengan pegawai-pegawai. Saya rasa dari segi warisan ataupun kebudayaan ni dan kesenian ni, I think kita kena transform dari segi melibatkan the youth. Cuba menarikkan orang-orang muda untuk mempunyai minat dalam aktiviti kebudayaan kita. We try to improve ataupun gunakan satu kaedah yang lebih berbeza, modernize kita punya approach. I'm sure every year kita buat aktiviti, dan kalau kita tak ada cara yang modern or very catchy untuk to attract participation from the youth, it will stay on like that. Orang ingat it's the same old thing all the time. Jadi baru tadilah kita bincang, try to modernize whatever that we have now. Kita cuba lihat bagaimana aktiviti kita tu, even dari segi warisan, macam tempat-tempat, how do you help to promote, how do you pull the crowd, especially the youngsters, untuk terlibat dalam mempromosi tempat di kawasannya. I tell you, for example, I'm talking very now I'm being micro. I have been in my own kawasan. Lama juga dengar saja pasal gua Kudik dah panggil, Iban word gua Kudik. Orang Melayu Sarawak tahulah gua Kudik tu. Tapi kita dengar saja, kita tak pernah pergi. Because people don't have interest, because dia tempat sendiri. Why should I have interest in it? Nak pergi jauh, nak pergi mana-mana. Tapi the thing is, when you have stories about it, bila ada story, so we can create storytelling ke, ataupun create writing of that particular gua. And recently, about last month, I think, or 2 months ago, saya pergi ke satu tempat, nama Iban jugalah. Dia banyak waterfall tu. Dia seven stages dia punya bertingkat waterfall. I could only reach one level tu. I tak sampai ke tu. Dia, and it's beautiful. Kalau kita tengok macam kalau dia diperindahkan, it will look like Niagara Falls, even though it's smaller than that. Tapi it's all about capitalizing it. But how do we play a role? Kita buat competition ke, buat so that people ambil gambar ke, and then they will create stories about it, ataupun look into the history about it. So this will become, actually I identify it as this is the first time I'm here, but I am also pengerusi pelancongan di bawah kawasan Samarahan, IRSDA, Integrated Regional Samarahan District, the Samarahan Division authority. That's why I went to all these places untuk identify mana-mana tempat, mana-mana makanan ke, mana-mana budaya orang. Before different ethnic group will have different ways of menjalankan kehidupan masing-masing. So we identify tempat. I went there personally. Then I saw the beauty of it, but we need money. So dalam negeri Sarawak kita kita ada ni, kita cuba identify, nak put up the budget, macam mana nak menggalakkan orang pergi situ, because sebelah menyebelah ada pokok durian, pokok all the buah-buahan. It's so nice to become a tourist spot and also tempat berpiknik. So this is how I think our kementerian, I believe we can do the same di sini juga, because now we are identifying. I think
I don't know whether this is rezeki ke apa for me that I happen to be here. I can talk a lot about that because kebetulan I'm just preparing paper untuk kerajaan negeri untuk dapatkan budget. And actually IRSDA ni given budget by the state government. Jadi kita cuba nak identify ni untuk Semarahan saja. So my constituency kebetulan falls under Semarahan division. Jadi sebab itu dah kita kenal pasti. Even makanan tu, makanan orang Bugis, makanan because Bugis ni only certain part yang ada kan. So this will become our tourism local product. So this is the thing that we can do because kita nak pergi travelling jauh susah. Then we try to promote, promote food, promote budaya orang, pakaian diorang, pakaian orang Bugis, orang Jawa that is not very common in certain places. Jadi kita buat inilah. So I hope to extend it here because kebetulan I've just been doing this. Dan kita ada competition dari segi masakan orang-orang tertentu di kawasan tertentu. I even produce a book on I have 90 recipes from my constituency. Dia bukan bermakna resipi itu tak ada tempat orang lain, tapi it is very popular in that particular constituency. So kita gunakan, especially masa macam ni, dia nak pergi jauh susah. So even the children are involved. Even the children are involved dalam activity kita. And you also enhance you punya kebudayaan, tarian dia kah, because you need to get these people to learn about tarian dia, the najat dia, the joget dia, what it means by each tune itu. I can talk about seni panjang lebar, but I think it is just kebetulan that I'm here then, and I'm also doing that, jadi it's easy for me to connect lah. Lagi tak ada lagi. What about the target? Is it still maintained? The target, yeah, I was just discussing this now. Now we have to be practical. We cannot maintain the target because if you want to catch it, it will be I guess it will be a long time. By the end of the year, we may not be able to achieve it. But if you ask me what is our target now, we cannot give you the figure yet because as I said, you have to be realistic. We have to refer to immigration, kan? We have to refer to immigration and then let them share with us the figures, because some people are just on excursion, kan? But some people they are really tourists. So how many are really coming? Because dulu we focus on Chinese tourists, kan? Chinese tourists, but now Chinese pun cannot come. So we cannot just depend on Chinese. At the moment, kalau ada pun maybe people from very remote countries they've never been here. So they've already booked their flights and then suddenly they have to be here, sayang dia punya tickets. So we don't know what's the number like. Mungkin ada reduce yang banyak daripada target asal. We believe so, tapi kita tak dapat nak tentukan because we need to get the feedback from immigration. To get the trends. Yeah, we want to see the trends. Tapi kalau tengok trend pada sekarang memang big Yeah, it's not just Malaysia, yeah. Okay guys, last question. Dah? Saya yang sekarang ini seperti mana yang berhormat sebut, kita akan perkenalkan pakej baru, dan di sini adalah peluang yang paling baik untuk kita mempromosikan Malaysia kepada Malaysia, yaitu something like kenali Malaysia kita. Seperti mana yang kita tahu, rakyat di Semenanjung ini belum mengenali budaya dan tempat-tempat menarik di Sabah dan Sarawak. Begitu juga kita di Sabah dan Sarawak. Kita perlu visit kawasan-kawasan di Semenanjung, kawasan-kawasan di Sarawak,
masyarakat kita supaya kita lebih mengenali rakyat Malaysia di kawasan yang lain dan boleh merapatkan tali silaturahim antara daripada Sabah, daripada Sarawak. Jadi peluang yang terbaik sebenarnya masa ini di mana kita tidak mendapat manfaat daripada pelawat asing kerana coronavirus ini. Peluang yang terbaik untuk kita memperkenalkan budaya dan masyarakat kawasan-kawasan yang menarik kepada rakyat Malaysia yang dari Sabah dan Sarawak dan Semenanjung.